small voice while praising, giving a message for us all. So it could be a line from scripture, it could be prophecy, even visions. So, this is Miley. Kay tungod sa kagamay sa balay, ang CR na lang ang dili matulugan kay talima ka. At a specific period of time, you are the full responsibility. No? Yun. Nagkakaroon ko siya idea kay yesterday, nganto na sila sa court. So they need to face the court, the Philippine court in Sarangani. Kaya ang barko dito sa General Santos na corporate. So nagkakaroon ko siya idea na you should speak the ang duty nung ma-increase ang duty. So, anyway, naay daghang choice. For example, kini si Renion the same birthday as June's, March 7, una nga nag-iyong sa. So, si Renion kanang 5 years old, makulang na siya ng 5. Kuman, na siya mga comments na dili. Cesar was already in the hospital, and I know and I see that the time has come. So I asked the BCBP to Speak. Good morning, brothers and sisters. Pagpaingon ako din, happy kaayo, kainin ko niya, nawalan mo kong kadali. Nay, kanang nay lisod ka ayo layo kay lindungan. Kanang ikaw lay lingkod dali nay. Igo na jud ko baro okay na kay ko kay bata sa mangko. When I was small, I used to walk Naga to Miglanilla during my high school time. Nya magian ko o a neighbor, Milton na neighbor. They have a very good car. Nya makasakay ko humot kayo, nya baho ko kay singot ko. So I asked my mother, nanong dato man sila? Sa ingon ako mama, nilinig kayo na sila kay muna itigrili sa kwarta sa gobyerno, SSS niya. Kada retirement, na sila'y komisyon. Kanang nainamatay na pulis, na gusto ka ma-release na yung ugma, na sila'y komisyon. Then, it brings to my mind na, nindot sa nang trabaho, ano? Kanang, inanang na kay komisyon, permi ba? Kay kadako na ko gusto ko mag-komisyoner. Kanang may komisyon every time. No? Years later, it becomes my thoughts and it becomes my inspiration to do something for the world. Nag-graduate ko, fast forward, nakapalit ko gamayng auto, siya akong nagitaan, siya na po'y naglakaw. Itong ako ang silingan. Ako na po siya, di ba sakay? Kung asa magkagaw, kaya gagaw mami, distantility siya. Tugog syudad, ko sige, muadto man ko, mag-teach mo ko siyusi kada adlaw, pwede ka mo sakay na ko. Kaya when I was young, inyo kong ipasakay sa inyong, kaya eskwela man sila o San Carlos, o SGR niya, ako na amang ko sa Miglanilla. The lesson is that, not to, but the story is that, what yung nakagraduate nila? No. Well, the story is, doing good, the product and results may not come instantly. You know, in Psalms, it says, ayaw mo kaibog, no? In Psalms 37, it says, do not be fret of the evildoers. Ayaw mo kaibog sa ilahang mga kayamanan, sige, warta dito sa mga tao, no? Ayaw mo kaibog, anak.
And in Proverbs it reminds us, do not your heart sinners. Gani nga, na-share, ma-share sa daghang uyab, usay maibog ta, hayaan eh. Sana all. So, bastusod ganing tao, gikan sa word, iyang action, bastos yun. At the end of the day, brothers and sisters, everything in this world belongs to the Lord. Usay makana ka, kapuyag, sige ganto, bisibibi breakfast, sige praise and worship, ano, jong dumron. Kunya, among silingan, dato, kami, maglisod pag kami. No? But this is the worldly thing. We are grateful for your presence among us today. As we leave this place, we pray that the joy and peace we have experienced in your presence will go with us. May your love continue to inspire and guide us in everything we do.